ओडिशा विधानसभार बाचस्पति भावे सुरमा पाढ़ी निर्वाचित हेबा परे निज रणपुर निर्वाचन मंडली गस्त करिसेंती बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। एक दिनिकिया गस्तरे आसिछंती सुरमा पाढ़ी। प्रथमे चंपागढ़ ठारे सुरमा पाढ़ी पहुंचिबा परे दलीय कर्मी माने पुष्पगुच्छ सह उत्तरीय देई स्वागत संबर्धना प्रदान करिसेंती। विराट शोभायात्रा रे पाछोटी नेइथिले स्थानीय जनसाधारण। यापरे सुरमा पाढ़ी को भेटिबा पाई स्थानीय अंचलर शह शह जनसाधारण कटक सहर बेंट कंध नयागढ़ छकठारे अपेक्षा करिथिले। सुरमा पाढ़ी गाड़ी ओह्लाई स्थानीय जनसाधारण को भेटिथिले। यापरे कंध नयागढ़ हनुमान मंदिर को श्री हनुमान को दर्शन करने सह प्रदीप प्रज्वलन करी ओडिशावासींकर शुभ मनासिथिले सुरमा पाढ़ी। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज खंडिया बंधन नाकीठणा मौजा अंतर्गत ए पवित्र श्रीराम मंदिर प्रांगण रे प्रथम वार्षिकी उत्सव अवसर रे आयोजित होता आध्यात्मिक सभा एठी मंचरे उपस्थित थिबा सभा परिचालना करुथिबा आम नाकीठणा खंडिया बंध ग्राम कमिटीर सभापति विजय बाबू, आमर यही वार्ड सर्वमंगल रहतु। वास्तविक एठी जो कथा कहूथिले जे मंदिर निर्माणर से प्राथमिक समय से समय रे अपांकर एठी जो योगदान कथा कहूथिले ए पछरे जो व्यक्ति मते प्रभावित करथिले मु आज तांको स्मरण करुछि। दिवंगत सदाशिव पाइकराय महोदय को सदा को जे कि मते रास्ता रे एमती चलिकी जाऊ जाऊ मु 2000 मसीहा निर्वाचन लड़ी थाए हारी जाई थाए। तापरे गाँ भितरे लोकों सागरे रहुथिया बेले एमती जाऊ जाऊ सेते बेले ए जंगल आहुरी घंच जंगल थिला। रास्ता पर्यंत गछ माड़ी आसथिला। से मते हाथ ठारिकी देखई देले एठी गोटे मंदिर करने को इच्छा अछि, राम मंदिर करने को इच्छा अछि। 2002-3 मसीहा टिके आसिक देखीदबा से भीतर को जाकर देखीदबा। मुझे कहले घंच जंगल भीतर को जापर ना मु बोधे जापरि किंतु आपण जो कथा कहले निश्चित भाव में जदि जोग थी ताहले मोर हाथ लगे ये कथा कही। बोधे प्रभु श्रीराम आशीर्वाद थिला एवं 2004 मसीहा ता परवर्ती निर्वाचन समय सुजोग आसी पहुँची गला एवं किछि बड़ किछि के तू करी नाही खाली कौन टिके सहयोग किंतु आपण माने समस्ते ये अंचलवासी एते धार्मिक जे आपण माने समस्त हाथ लगी। मु तो ग्रामवासी नाकीठणा खंडिया बंध ग्रामवासी समूह जो शक्ति लगी सची भाई से जो तंकर शक्ति को आउरी विस्तारित करछंती, नाना भाई विस्तारित करछंती। प्रकृत में गोटे कथा चिंता करा जाए किंतु जड़े चिंता कले हुए नहीं। जड़े चिंता कले आउ पणे जदि साथी रही जाती ताले से कथा आग को बढ़ी जाए। गोटे समय रे माटी मुठाए पकेला बेले जेतोले भाबुथिले एभली मंदिर टे हे परिबो कि नहीं। आज को 1 वर्ष पूर्वे सेपटे अयोध्या रे राम मंदिर निर्माण होची। भव्य राम मंदिर निर्माण हेबो। प्रभु श्री राम लाला मंदिर रे विराजमान करिवे। एक कथा को लेकिन अनेक अनेक देशर अनेक अनेक स्थान रे राम भक्त माने सेमाने मध्य ताकर स्व इच्छा रे एवं भक्ति एवं भक्त मानकर दान रे मंदिर निर्माण करिवारे लागिछंती। एभली भिन्न भिन्न खबर शुणुवा बेले जे प्रभु ये विराजमान होगा आदेश देले आम मान काम लगेले
ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସଦିଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲେ ଯେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ହଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଭାଗିଦାର। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଦାନ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମଦାନ କଲେ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଆସି ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ହକଦାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜି ନିର୍ମିତ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ପୀଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ ସରୁ ସରୁ ପୁଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୀଠ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୁଣି ହେବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏ କଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନ ଏକ ହରିହର ପୀଠରେ ପରିଣତ ହେବ। ହରିହର ଉଭୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ କୃପା, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିଭାବ ଉଛୁଳି ଉଠିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗତିପଥକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଯିବା ପରେ ଆସି ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏକ କାରଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୁଁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏବଂ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟ ଦାନ, ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୋ ପାଇଁ ଭାଷା ନାହିଁ, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ଭାବିଲା ବେଳକୁ 15 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ବୋଧହୁଏ ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଭଳି ଆପଣମାନେ ଅପାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଅପାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭଗବାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ମୋର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ପଦପଦବୀ ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କାଣିଚାଏ ଯଦି ପୂରଣ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଲାଲା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବି ଯେ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯଦି କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ହରିହର ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତେଣି। ଏହାପରେ ଚାନ୍ଦପୁର, କେରଣ୍ଡାଟାଙ୍ଗି, ରାଇପଡ଼ା ଆଦି ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ନାକିଠଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଅଜୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସଦାଶିବ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।